سلام برادران، خوش آمدید به کانال من. مرحبا. یک تیر لایک بزنید، پادپیساسی فراموش نکنید برادران. یک کمانده سه موبایل پای مهین بینهایت وای گاو بپرته یک بانجی تا آخرش میخورد. پای غفص نی پای باریک سه موبایل درازش 150 متر اگه دیتا 150 متر درازش همین میفروختگی من برادران دسته میگیره. من بینتون پای باریک پای پختگی تایار سوتچی هم کرگی нархаш бародаро да гаварнои худотон мебитон рои замин ин бастагӣ не ҳамду даврида тайёр камондагӣ бастагӣ не мебитон да гавор кар нархша маслиҳат кара соҳиби замин ки мехаритон ин срочно мефурӯхтагӣ бародаро. агар харидо аниқ бошад номари ман телефон кунтон ба экрама мебурад. ман номарашоно метиҳам бемалол қитишон гап мезанитон. нархаш да гаварнои 40 газинда бародаро ин боғ бригити 12 ден макка ҷармака. барои ҳамин якте лайк мезанем, подписация фаромӯш накунем. рӯи экран телефон кунтон 24 соат кор мекунад. ватсапаша май бародаро. раҳмат барои дастгирӣ.